इधर पे मंदिर है कितने दौर। तो ये पुकुर है जिधर पे आया था बचपन में। और इधर से बेटा भाई इतना है डिफेंस में अभी से ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब सीख रहा है कैसे क्या करता है। टेस्ट कर रहा था कि सब ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, ठीक ठाक ही हुआ था। चाटनी वाओ, अभी सॉस ना वाह हो ही गए। एक कढ़ाई, माय गुडनेस इट्स डिलीशियस आई थिंक। वाह কালারটা তো দারুণ এসেছে। হ্যাঁ খাবো বলে আমি একটু রেখে দিয়েছি, আমার বোতল ভাগে ভাগ খেয়ে নিও না, অল্প একটুখানি হেভি কালার হয়। এটা তো সসেজ দিয়েই রান্না। হ্যাঁ একটু চিলি সস নিয়ে আসলেও হতো। চিলি দিয়েছো তো? না আমি লঙ্কা দিয়েছি, সব কাঁচা লঙ্কা। তোমার चलो बेंगली ट्यूशन घर লুচি আর চানা সুবে সুবে ডায়েট করতে গিয়ে ফেসে গেল। আমি বলেই আসছি ওর দেখে সিদ্ধ বলুন তো আমরা দেখা আছে, চলো ওখানে গিয়ে আমরা দেখা করে আসবি। পিসি মা বলো তুমি? बाबर पीछे बोले था। चलो चलो बाय द वे अभी मैं पंछी और मछली देखूंगा, चलो दिखाता हूँ। तो छोटा छोटा पीस करके चिली चिकन बनाएगा और बाबा ने बड़ा बड़ा सा लेकर आया हुआ है। और ये मछली भी होगा, देखते हैं। वो देखो ऊपर पंछिया है, यहाँ पे 4 प्रकार का पंछिया है, देख सकते हो। बोधी पाखी, इस तरह काकातुआ, टोटल 4 प्रकार। यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा बाबा भी वीडियो कर रहा है। इधर पे पुरुषों को लेकर बात हो रहा है। बिहारी लाल, मोतीलाल, ठाकुरदार, क्या सब बाबा का पीसी है बुआ जी। तो मेरा दिमाग घूम रहा है ना। हमारा भाई बहुत अच्छा है, होपफुली। इधर पे मंदिर है। रिच पीपल के घर है। और मेरा मम्मी की तरह अगर नेगेटिव पर्सन होना भाई घर घर में, क्या बोलूँ। चलो आई थिंक यही वो गली है, इस तरफ से ही जाता है। बाय यही वो गली है। सामने थोड़ा सा पुकुर है, मैंने सुना है टोटो काऊ के पास। मैं प्राइस पाया था इधर पे, प्राइस पाया था। चलो चलो मैंने सुना यही वाला ही है भाई पुकुर का गली। ये भी खतरनाक खतरनाक घर बाड़ी है। थारी हो ना ओके जगह जो नहीं कुछ गलियों से निकल गया था। ये रहा है ये वो पुकुर। इधर से ही पास से किधर एक गया था, मुझे याद है बचपन में। कितने दौर। तो ये पुकुर है जिधर पे आया था बचपन में। और इधर से वो पुलिस स्वपन भट्टाचार्य जगह घर में भी जाया जाता है। चलो इधर भी कोई रिलेटिव्स का घर था, वो उस तरफ है। चलो 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 आश डॉग्स है ये घर में। अभी जाते हैं लौट कर। रान्ना बन्ना तो हमारा बुआ जी सभी दुश्मनी कर रहा है और चले जाएंगे। दिन इधर पे पुराना बोनगा है इधर। हाँ हमारा बुआ जी ना चिकन नहीं खाता है। मैं भी तो कुछ दिन बाद वेजिटेरियन हो जाऊंगा, तो वो खा लेता हूँ कुछ दिन तो। चल और चिली चिकन तो फेवरेट। तो घर बाड़ी देखो, थक गया भाई। इसके अंदर जाते हैं। बिल्लू कितना क्यूट है भाई, हाँ करके देख रहा है। हेलो होला हेलो। सुंदर मंदिर है देखो, राधा कृष्ण जी। वाओ छोटा कृष्ण जी देखो, वाह
सुंदर सरस्वती माता, बहुत सुंदर है। तो चल इधर पे लहसुन टहसुन कट रहा है, मम्मी तो रान्ना बान्ना कर रहा है। इधर पे मैरिनेशन करके रखा है चिली चिकन के लिए, और इधर पे इरा हो रहा है भाजा। দিয়ে দাও সরিষা কাটে, পেঁয়াজ একটু বেশি দিও, আর ক্যাপসিকাম বাবা তো এখান দিয়ে যায়, বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবা। না এটা করবো না, হ্যাঁ তুমি বেশি খাটনি বাটনি করো না, পাখি টাকির খাবার দে। टेस्ट कर रहा था कि सब ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, ठीक ठाक ही हुआ है। ভালো লাগছে, খাও কি দিদা চিকেন খাও না তো? না ও এনো সব দিদার এখন মটন খায়, আমার ঠাম্মা মটন খেত। সেই ওই দিকে হাঁটতে নিয়ে গেছে, সেই রাধা গোবিন্দ মন্দির, শিব মন্দির, আর তুমি একটা কাপড় বাবা নাও, মা ও লোকজন দেখলে মজা পায় মাছগুলো। দেখো এনো खाओ, अभी अच्छा लग रहा है मछली। वाओ इतना सुंदर है भाई, हर कुछ पाओगे ये घर में। अभी लाइट चल रहा है ना, और ये सब ना लोग देखे तो अच्छा बोलता है, मतलब खुश होता है। कॉर्नफ्लावर রাজীব স্যারের বউ আন্টি তো তোমার ওই রান্নাঘরে গেছিল না? উনি রান্নাঘরে গেছিল না, দেখেছিলে? হ্যাঁ ওই ইয়েতে জীবনের কার ওরে রনি বলে ডাক, রনি। তোরা সব মুখ বুঝিয়ে বসে রয়েছিস কেন? বলবো না বললে বলবো না। হ্যাঁ আমাদের কথাও তাই। इज अमेजिंग। सुंदर ये मैं देख रहा हूँ, मछली पंछी बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ बचपन से बहुत कुछ पोषता था मैं तो, हाँ बाय द वे मुर्गी बुद्धि पाखी बहुत कुछ। রান্নাঘরের ওই সাইড দিয়ে গিয়ে রাস্তা করে ঠাম্মার জানলা দিয়ে বললে হয়েছে। হ্যাঁ আমার পাশে বাবাকে বলে দু বছর ধরে বলে না, শুনে না, বলতে না। এবার রান্না করে যদি না যায় নষ্ট হয়ে যাবে না। বাবা তোমার পিসি কি বলছে? শোন তুই লেগে যাচ্ছে, ঠিক আছে চলে যাচ্ছে নেই ঠিক। ওরে জিনিস কিনিস না তখন মিস্ত্রি কাজ তো আমি দেখি ওই তো বাবা যে আগে আসে তাকে করতে হবে। শ্বশুর যেত ও বাবা হ্যাঁ অফিসে যেত, মার খাটতে হতো। আমি স্কুল, মামি মা স্ট্রাগল করেছে প্রচুর, রান্না বান্না করেছে কিন্তু ভালো রাঁধতে পারে না। এখানে বাথরুম ঘরের মধ্যে আর একটা রান্নাঘর, তাহলেই হয়ে যায়। আর বাবা ওটাই করে না ওইটুকু, ও ওখানে রান্নাঘর করুক, তারপর ওটা মেঘা বৌদিরই রান্না। সকাল রাত্রি হচ্ছে ছোট বৌমা, আর বড় বৌমা হচ্ছে সকাল রাত্রি, আর ছোট বৌমা হচ্ছে দুপুরবেলা। আচ্ছা এবার বাবাকে বলো, বাবাকে বলো। রান্নাঘর দেখো সবাই বলছে বাবা, আমি বলিনি কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওটাই বলেছি। मैं 2 साल से बाबा को ये बोल रहा हूँ। বাবাকে সবাই বলছে, তবা পিসমণিরাও বলছে, আমিও। আর বেশি টাকা খরচও হবে না, বাবা সবাই বলছে। আর এটা করতেই হবে, এর থেকে ওই প্লাইবোর্ডের বা প্লাস্টিকের থাকতে পারছি না, যাবে না জঙ্গলে নাও যা বাড়িঘর পড়ে গেছে সব আমার দাদু, আমার বাবার দিয়ে সত্যি বলতে কিছু করার ক্ষমতা নেই। बार-बार भी नहीं होता, कोई अगर डाले तो आती है, मैं बाबू को बोलता हूँ नहीं करता क्या करें। एडिक्स इनकम का तो ज़रूर भाई गांव में ही बनाता,
पॉटी टोटी या फिर बाथरूम बाथरूम, क्योंकि उधर पे अच्छा खासा नहीं है, मतलब जंगल के अंदर जाना पड़ता है, तो एक दिन रह भी नहीं पाता। तो हाँ कि यार मेरा बाबा तो करता भी नहीं कुछ, सभी बोल रहे हैं। সত্যি বলতে থাকতে পারে তো, ও আবার ছেলে মেয়ের পড়াশুনো। বিশাল মাছের ঝোল, इधर पे स्पेशल मछली का झोल, পুঁটি মাছের ঝোল, আর এটা ডাল। বাহ, এটা চাটনি। ও ওয়াও, ভালো করেছে। पापड़ ढेके दिलाम। हमारा बुआ जी तो उधर कर रहा है, तो हमारा बुआ जी का जो बड़ा बेटी है बॉडी छोड़ दी है, बॉडी का बेटा भाई इतना है डिफेंस में अभी से ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब सीख रहा है कैसे क्या करता है मिलिट्री में भाई, गन टर्न लेकर की ये करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, न्यू मैंने कुछ सीखा जान पाया। वाह, सीटे बोसो ना, जग्गुतो से बैठना पड़ता है बहुत। দিদা ঠিক বলেছে, আমার করার সময় হলে আমি ঠিক করবো বাবা। হ্যাঁ দিদা বলি তো, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কি করলে বলো সেটা, তুমি তো বড়বাড়ি করো। আমি তোমার পিছনে ঢাললাম। ও ডায়লগ, হ্যাঁ ঢাল এখনো শেষ হয়নি, এখনো কলেজ মাস্টার, উচ্চ মাধ্যমিক 8টা মাস্টার, এখনো আমার পাস ঢালা শেষ হয়নি, ঢালের শেষ হয়নি, এখন কলকাতায় ভর্তি হবে। হ্যাঁ কলকাতায় পড়তে হবে। তোমার বাবাও তো ঢেলেছে 30 বছর ধরে, আবার তুমি বলছো হ্যাঁ সেটা বলো। এনারা তো সংসারই চালায়নি, হ্যাঁ আমার বাবা চালিয়েছে, তারপর মা, আমার বাবা আমাদের পিছনে অত ঢালে। তারপর ওনারা হাত খরচ করে, তারপর যেরকম তাও যা ঢেলেছে তখন আমাদের কষ্ট করে বাড়ি থেকে খাটাখাটি করে ওনার ইনকাম কম ছিল। তোমার একটা 7 আপ এনে দিই। राजू सर का मम्मी এই 7 আপ খাবি? 7 আপ না নিমকা খাবে? আমাদের কে আছে? হ্যাঁ আমরাই খাওয়ার লোক। একটু খাই, আনন্দ করবি, খাবি, আমি রাখবো, আমার এটাই তো শখ। তা তোরা আসিস না? তা আসলাম তো। এখন নাই আসলি অনুনয় বিনয় করে। ও কোথায়, আমরা নিজে থেকেই বলে এসেছি। কাঁদতে পারে না আমরা। তোর মাই কালাম করে পড়বে, অধৈর্য হয়ে তুই যখন বুড়ি হয়ে যাবে তখন এই ভিডিওগুলো দেখবো যে পিছনে এই রান্না করে দিয়েছে। আমার ठाम्मा जब चिৎকার করতো पारा लिटरली केंपे जेतो। तो दिया के साथ अभी थोड़ा देर बातचीत कर रहा हूँ, दादू का एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत दिन पहले करा था, एंड इसी के साथ अबाउट एवरीथिंग बातचीत कर रहा हूँ। हमरा की वो मेरा दादू जो मतलब मेरा जो दीदा आप सब देख पा रहे हो, 5 भाई 3 बहन था, सोचो भाई। तो यही बातचीत हो रहा था, 2 भाई से ही हो जाता है भाई, 5 भाई ज़रूरत नहीं था। तो जो भी मैं वीडियो दिखाता हूँ अभी সাবধানে থেকো, ঠিক আছে? তো সাবধানে থাকবা। আমাদের বাড়ির সাইডে পারমাদনে গিয়েছিলাম, দেন কিছু মাস আগে বাবা লক্ষ্মী পুজো মনসা পুজোয় গিয়েছিলাম, ওই সাইডে পরে একটা হুদোনা কি জায়গা আমার ঝুপো ওইদিকে গেছিলাম তোমাদের বাড়ি দরজা ফরজা সব খুল দো। मेरा मम्मी क्या कर रहा है, देखो बुद्धू। दिया देखो कैसे हटता है। এই স্যারের কাছেই আমি পড়তাম 11-12 ওই টাইমে সবাই একসাথে ছিলে, ওই আমাদের সব এক জায়গায় রান্না হতো, তাই তো? তা বড় ঠাম্মা তো ওইটুকু মানুষ, রান্না করতো কি করে? তাই? আর আমার ঠাম্মাও রান্না বান্না করতো, তাই তো? বড় ঠাম্মার বিয়ে হয়েছে 14 বছর না 12 বছর বয়স তখন, 9। আর ওইটুকু মানুষ ছেলেপিলেদের সাথে খেলা করতো। বিয়ে করেছিল বাহ, ফ্যাশন ডিজাইনার। মা মডার্ন হয়ে গেছে, ছেলে বিয়ে তখন জিন্স পরবে, আবার কি পরবে? হ্যাঁ টপ দাও, থ্যাংক ইউ। ও দিদা, তোমার হচ্ছে দিদাকে দাদুর ভিডিও দেখালাম বাবা, ওই সেই করেছিলাম অনেকদিন আগে, একটাই ছিল আমার কাছে, তাছাড়া তো দেখা হতো না। হচ্ছে তোমার ভাই
আমার দাদু, ঠাকুর দাদা, তাই তো আমার ঠাকুর। अभी सॉस ना, वाह हो ही गया है। আর একটু एक कढ़ाई, এক কড়াই হয়ে গিয়ে माय गुडनेस इट्स डिलीशियस आई थिंक। বাহ, কালারটা তো দারুণ এসেছে। দারুণ গরম মশলা, হলুদ গুঁড়ো, মিট মশলা, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কিষান সস, আর এই গরম মশলা, আর লাল মির্চ, লাল লঙ্কা। আচ্ছা, আর কিষান সস। হ্যাঁ। সসটাও দেখিয়ে দাও জিরে, একটু। জিরে। সসটা, হ্যাঁ সবটা দিয়ে দাও সব সস। লাগবে। হ্যাঁ, চিলি আস্তে সস, আস্তে কাঁচা লঙ্কা, হ্যাঁ ঠিক। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। ওরে अभी দিয়ে দাও দেখি। হ্যাঁ আমার তো পাতলা পায়খানা। খাবো বলে আমি একটু রেখে দিয়েছি, আমার বোতল ভাগে ভাগ খেয়ে নিও না। অল্প একটুখানি। হেভি কালার হয়, এটা তো সসেজ দিয়েই রান্না। হ্যাঁ, একটু চিলি সস নিয়ে আসলেও হতো। চিলি দিয়েছো তো না না, আমি তুমি? লঙ্কা দিয়েছো। সব কাঁচা লঙ্কা। তোমার আর শিখতে হবে না, হ্যাঁ করে। শিখে গিয়েছি, হ্যাঁ। শিশুমণি বলে। হ্যাঁ। বলেছে ওই যে কি কম্পিউটার আর ইয়ে মাটি। কম্বিবে কর্নফ্লাওয়ার, এই হাসছিস কেন? দেখ ওরম করে। হ্যাঁ। কর্ন। হ্যাঁ, তোমার বৌমারা চালাক আছে। বুদ্ধি আছে তো। চিন্তা করতে হবে চলে আসবে। বিশাল ভালো। বৌমা, তারপরে কি নাতি নাতনিদের খুব ভালোবাসে। অলমোস্ট ডান। হ্যাঁ আনছি তাহলে তো তাহলে একটু তরকার তুলতে আমি ধরে ধরে দিয়ে আসি টপ টপ করে তুইও বসে